Ovaj poziv je sam po sebi odricanje. Ali to je ono šta prihvatite onog trenutka kad obučete uniformu i sa čim živite. I to je ono što vaša porodica očekuje od vas. Odricanje je veliko, ali mi smo svi spremni na njega. Why don't you cry, my baby? Into an ocean wave. And baby, I'll leave your ocean for your love. I desire, like a bird, raging fire. A ja dolazim inače iz Tivta. Tivte su bile nekolike velike vojne baze i često sam kao mali srećao kamione s vojnicima i majka uvijek govorila maši sine, ovo vojska i tako to nekako uđe u neku podsvijest i u krv. Pa moj vojnički put je počeo prilično davno, 2004. godine kada sam upisao vojnu gimnaziju u Beogradu. Na taj potez sam se odlučio zato što nekako taj porodični odgoj je takav bio da je najviše vodio ka toj vojnoj disciplini i da je sve moralo da bude na svom mjestu. Tako da ti početci u vojnoj gimnaziji koji su se zasnivali na disciplini i na urednosti mi nisu teško pali i na taj način polako zavolio poziv kojim se i dan danas bavim. Moje razmišljanje o vojsci počelo je od malih nogu. Želio sam postati vojni pilot. Na tu ideju sam došao u 6. razredu osnovne škole. Tada sam odlučio da upišem vojnu gimnaziju, saznao sam za konkurs. 2005. godine upisao sam vojnu gimnaziju u Beogradu. Nakon toga je završio 2009. godine, prošao selekciju za pilota i nakon toga upisao akademiju u Beogradu i završio 2013. godine od kada nosim čin potporučnika. Unapređen sam 2013. poručnika i sad sam ovdje u Afganistanu. Sad uvijek smo imali u našem gradu tu neku misteriju šta se nalazi iza tih velikih zidova u kojima su vojne baze. Bilo je to baš misterija za sve nas i onda kad sam prvi dan došao tamo, nekako me to privuklo. Kad obučeš uniformu, pogledaš se u ogledalo, kažeš da, to sam ja, to je ono što želim da radim cijelog života. Ovo je treća misija za mene i mogu samo da vam kažem da je to jedno ogromno životno iskustvo. Kako na profesionalnom planu, tako i u životu. Mogu reći da nisam nikad maštao o tome da bih mogao ikad da posjetim ovako jednu zemlju, a kamoli 3 puta. Naš dan počinje tako što pješadijski dio uglavnom ustaje malo ranije od ostalih i onda se angažuju na zadatak na koji su pripremljeni prethodnog dana. Uglavnom na zadatak idu zajedno sa pripadnicima hrvatskog kontingenta na više lokacija u gradu, tako da oni bukvalno nemaju razliku gdje je angažovan crnogorski dio, gdje je angažovan hrvatski, već kao treći vod koji čini jednu cjelinu i oni zadatak uvijek ispunjavaju zajedno. Što se tiče štabnog dijela, to je uglavnom smjenski rad koji je u smjeni sa pripadnikom druge nacije, da li to Hrvatska, Bosna, Belgija, Albanija, nebitno je i taj odnos je zaista više nego saradnja. U zavisnosti od plana angažovanja koji se pravi na mjesečnom, sedmičnom i dnevnom nivou, tako je i naš dan organizovan. Da li ćemo ići u patrolu, u neki od objekata u gradu ili dolazimo ovdje sa helikopterom kao ispomoć ljudima koji su već u Šahinu. Od toga zavisi i moje angažovanje svih naših ljudi za taj dan. Kad smo baš u bazi Šahin, zavisi gdje smo za taj dan angažovani, znači da li je to rad na ulaznoj glavnoj kapi,
da li smo na tornju, obezbeđenje ili radimo kao Guardian Angeli. Vrlo sam zadovoljan sa okruženjem u kome radim, multinacionalno je okruženje, 21 nacija boravi ovdje u Afganistanu, sa svima njima imam kontakt i jednostavno to je prijatno okruženje. Znate kako, uniforma je ono što nas razlikuje, a drugo ništa. Mi radimo svi kao jedan ovdje i sa kolegama iz Hrvatske, i Holandije, Njemačke. To je profesionalna saradnja svih od nas, znamo zašto smo došli ovdje i tako djelujemo. Međutim, nakon nekog vremena ti se odnosi i otvore i zbliže i na neki način ljudi se sprijatelje i ostanu u kontaktu i nakon ovih 6 mjeseci. Tako da ja lično sam u kontaktu s dosta ljudi s kojima sam bio u prvoj misiji. Saradnja sa mojim prvenstveno kolegama kao i sa ostalim kolegama sa kojima radimo, sa kojima dijelimo prostorije na visokom nivou. Radi se o izuzetno profesionalnim ljudima koji svoj posao obavljaju dostojanstveno. Odnos naših pripadnika prema obavezama je isti kada smo došli, isti i sada, posle 100 dana, tako da nije došlo do opuštanja. Nije došlo do neke rutine koja je najveći neprijatelj jednom vojniku kada se nalazi na zadatku. Taj teret koji ponesemo iz Crne Gore kao novi kontingent koji dolazi ovdje nije mali, zato što stvarno svi pripadnici ovdje na strani oružanih snaga dijele pohvale kako štabnom dijelu, tako i pješadijskom dijelu kontingenta koji je ovdje, prijaju sve te pohvale, pogotovo nama kao mladim oficirima koji ćemo graditi svoju karijeru dalje u Crnoj Gori i nadamo se da ćemo mi postići određeni nivo i pomjeriti tu granicu koji će sljedeći kontingenti morati dostići. Vaši vojnici sudjeluju s nama u ovoj misiji i zajedno dijele jedan vod. Znači, 3. vod Force Protection Satnije dijele pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i Vojske Crne Gore. Suradnja. Reći suradnja malo je preformalno i preslužbeno. Odnos između pripadnika Oružanih snaga Hrvatske i Crne Gore je više nego obična suradnja. Oni su pravi prijatelji. Oni dijele šeltere, dijele MRAP-ove vozila, skupa su na Safe Havenu, Šahinu, skupa su na tornjevima. Tako da bih ja rekao da je to nešto više od obične suradnje. Ljudski je ostavilo najveći utisak to što svi gledaju da pomognu jedni drugi. Zaista se ne gleda ko nosi koju zastavu, koje vjere, nacije, odakle dolazi, već svi imaju jedan zadatak. Spašavanje života mongolskom vojniku, to je bila jedna moja reakcija koju sam stekao u toku obuke, da prepoznam o čemu se radi i da reagujem u datoj situaciji. Momak se počeo daviti, pokušavao je da dohvati čašu sa vodom. Drugi su mislili da se on šali, da nije niko skontao o čemu se radi. Ja sam prolazio tuda i kao da mi je krajem oka nešto zapalo neobično. Kako sam se okrenuo, vidio sam momka koji je obliven znojem, iskolačenih očiju, koji se bori za vazduh. Niko nije reagovao. Bilo je u restoranu preko 500 ljudi. Neki su gledali u čudu kao šta mu je ono. Ja sam jednostavno bacio tacnu koju sam nosio, pritrčao mu i uhvatio ga sa leđa, predjelu stomaka i pokušao da uradim Heimlichov hvat koji smo učili na obuci. A on je u tom trenutku ostao bez svijesti i klonuo. I imao sam situaciju da držim čovjeka presavijenog u rukama koji ima preko 100 kila. I baš u tom trenutku sam ga uhvatio kako treba, dao sam posljednji atom snage, pritisnuo sam ga po stomaku dok nije izbacio iz usta, to jest povratio sadržinu koju je jeo. Toliko je naišla doktorica koja je vidjela o čemu se radilo, pritrčala je, ja sam krenuo da idem. Ona je rekla, kolega stanite, pa vi ste upravo čovjeku spasili život. I ona onda počela se smije i počela da aplaudira. U jednom trenutku 500 ljudi iz restorana, svi su ustali i aplaudiraju. Kolege iz Hrvatske koji su se našli tu počeli da viču Kili, Kili, onda je to nastao
aplauz. Ja sam samo izletio van i nisam mogao da vjerujem šta se desilo. Mogu reći da je saradnja sa afganistanskim lokalcima koji ovdje rade u jednoj i u drugoj bazi na veoma dobrom nivou. Mnogi od nas su se sprijateljili sa njima. Oni su sličnog mentaliteta kao i mi. Kad nekog zavole, to je nemjerljivo i tako se i ponašaju kao da smo rodbina. Znači, baš nas ljudi cijene, gotive, vole, oni prepoznaju naše zastave i kad dođu novi kontingenti, kad mi odemo odavde, oni su prema njima isto kao što su bili sa nama. To je neko prijateljstvo, neko povjerenje između nas i oni znaju koje mi procedure imamo i koje moramo da uradimo, tako da mi njima više ne moramo ni da govorimo kad dolaze šta oni treba da urade. Oni sve sami ispoštuju i imamo izuzetno dobru saradnju sa svim civilima u bazi. Nije rijedak slučaj da naiđete na čovjeka koji slobodno hoda ulicom, koji nosi automatsku pušku ili bilo kakvo drugo vrsto naoružanja sa sobom. Iskreno, u početku, iako sam slušao sve priče da je to normalno, da ćete to gledati svakodnevno, u početku nije mi bilo svejedno. Nije isto kada čujete priče i kada vidite to na licu mjesta. Sve vam je sumnjivo, čini vam se da je svaki čovjek koga vidite prijetnja. Vremenom, kako postajete iskusniji, kako idete u više misija i upoznajete više ljudi, nekako ta doza straha nestaje, ali ostaje određena doza opasnosti i opreza. Za rizike budemo moguće prijetnje upozoreni dan ranije od službi koje se bave s tim stvarima, a sve ostale pripreme prođemo u toku obuke, tako da mi ovdje dođemo već pripremljeni na sve ono što može da nas čeka. A u patroli to uvijek mogu biti napadi na konvoj, prijetnje bombom, vozilima, sve ono što radimo u toku obuke 6 mjeseci i mi smo uvijek spremni jedan korak više od svega toga kako bi svoj zadatak izvršili kako treba. Najupečatljiviji je moj prvi izlazak sa trupama na terenu gdje sam sa našom patrolom obišao sela koja se nalaze ovdje u blizini grada Mazar-e Sharif, gdje sam prvi put stupio u kontakt sa afganistanskim življem. Naravno, djeca koja trče oko konvoja, naš doprinos u davanju hrane, davanju vode tim ljudima u selu. To je nešto što je ostavilo dosta dubok trag u meni, što ću pamtiti vjerovatno do kraja života, jer prvi put sam se susreo sa tako niskim životnim standardom i nadam se da će ova misija u budućnosti, Resolve Support, pomoći ovim ljudima da postignu bolji životni standard i gdje će ta djeca imati bolju budućnost. Lokalci su puno korektni prema nama, znači imamo korektan odnos, čak šta više, mnogi od njih pričaju našim jezikom, što me puno iznenadilo kad sam došao ovdje. Koliko ti bješe ova velika? Samo ovaj velika košta za 7 euro. Dobro. Ovaj manje košta 4 euro. To je bitno. To je bitno. Evo, to radi. To radi. Je. Opa, Evo, opet. bravo, Zemo. Zemo druže, trebaju mi slušalice. Kako su Slušalice velike ili male? velike. Tu može Bluetooth, može kabel i može staviti kartica, znaš. Zezaš? Je ne zezam, ozbiljno. Ako ima neki probleme, donesi. Ja ću ti zamijeniti. Evo ga Zemo. Naša guž Zemo. Nema na čemu. Tako da normalan narod kao i sav drugi, osim što je pogođen velikim krizama i velikim ratovima, tako da sa jedne strane morate i da razumijete njihovo ponašanje i njihov odnos prema drugim ljudima. Ipak došli ste u njihovu zemlju.
Ja imam sreću da imam 3 djece i od prve misije i sadašnjoj misiji kad god izađemo van baze, da li to bilo u grad ili u patroli po selima ili nekom zadatku koji obavljamo svakodnevno, uvijek su djeca ta koja vam prilaze na ulici, trče za vozilom, stanu, jave nam se i doživio sam par puta da osjetim zagrljaj djeteta kao da sam sa mojom djecom i to je nešto što budi posebne emocije u svakom čovjeku naravno i onda uvijek je njima lijepo, mi znamo šta nas čeka pa ponesemo sa sobom i nekih čokoladica, eurokrema i onda im to podijelimo i onaj osmijeh njihovi zadovoljstvo je nešto najljepše što mogu da ponesem iz misije i ono što znam da će me sačekati kući kad dođem. Mi nismo ovdje došli da radimo za neku drugu naciju, za neku drugu državu. Mi ovdje predstavljamo svoju zemlju i predstavljamo svoje ime. Jučer kad izašao tekst u novinama prilikom posjete ministra odbrane nama ovdje i dodjele medalja i mog unapređenja u viši čin, vidio sam komentar da je to sramota, da dobijamo medalje za pratnju opijuma, čuvanje fabrika, droge i tako nekih stvari, što mi je na prvi slučaj djeluje smiješno, ali već posle nekog vremena ne može čovjek da se ne iznervira na takve stvari, jer to su stvarno totalne nebuloze. Jeste Afganistan jedna od zemalja gdje se najviše droge proizvodi u svijetu, ali kakve mi imamo veze s tim? Mi smo u vojnoj bazi, mi čuvamo ljude koji pomažu afganistanskoj vojsci da se bore protiv takvih stvari. Znači, naša misija je ovdje da pomažemo i da učimo afganistanske trupe da same sebe odbrane od Talibana i od neprijatelja, da zaštite sami sebe. Ima dosta mjesta za provođenje slobodnog vremena. To su razni kafići, teretane, klub naš u kojem možemo da provodimo slobodno vrijeme. Tako da slobodno vrijeme ja lično provodim jedan dio u teretani, drugi dio u razgovoru sa našim pripadnicima ili sa pripadnicima drugih armija i uveče idemo svi zajedno na druženje u kafić koji se nalazi u bazi. Kad ste slobodni, to je uglavnom teretana, karte, domine, uvijek se nađe neka društvena igra kojom se zanimamo. Ili je to u zavisnosti kako vi sami želite, soba, film, muzika. Uglavnom je to, sport, druženje. Pa ima dosta programa za, da kažemo, potrošnju ili utrošak slobodnog vremena. Ima bilijar, pikado, lokali gdje možemo popiti kafu, opuštiti se malo. Iako mi imamo dostupan internet ovdje, što na telefonima. U prvoj misiji nisam imao na telefonu, imali smo samo u sobama, ali sad imamo svi na telefonima i u sobama, čujemo se svakodnevno. Ali isto malo je specifično interesantno za mene bilo kad sam došao iz prve misije, moja mlađa ćerka je prohodala, dobila 8 zuba. I to je bilo jako interesantno vidjeti drugo dijete, iako sam je gledao svaki dan na Skype-u, ali to su neke emocije koje doživljavaju samo vojnici. To teško može neko drugi da doživi. Trenutno mi najviše nedostaje neki normalan život, normalan tok kretanja kroz grad, šetnje, izlasci. .
Prvo ću da se odmorim jedno 2 dana, 3, da se raželim svoje porodice, a onda ću nakon toga sigurno otići na neko putovanje da se ja lično odmorim. Odvojenost od porodice ne pada mi teško s obzirom da imam mogućnost da ih svakodnevno čujem na Skype-u i na Messengeru i na poruke, pošto imamo konstantan internet, tako da ono jeste dođe trenutak kada je malo teško. Hvale vam posebno djeca, ali prevaziđe se uz prijatelje i drugo je. Očekujem da dobijem dijete dok sam u misiji, to mi daje još jedan podstrek da istrajem i da se vratim sa jednim članom porodice više. Iskreno da budem, odvojenost od porodice ne pada toliko teško jer sam već navikao na to. Razni kursevi školovanja su navikli da vojnik bude spreman i porodica bude dobro pripremljena na odvojenost od kuće na određeni vremenski period. Međutim, odlazak u misiju je nešto drugo od odlaska na školovanje i na kurseve, tako da veća briga je onih koji su ostali kući nego moja. Naš život vojnika je život cijele porodice. Tako da onog trenutka kad ste obukli uniformu morali ste imati podršku porodice da bi je nosili ili ne može da funkcioniše drugačije. Meni je malo specifičnije možda nego ostalim ljudima jer sam boravio 6 mjeseci na obuci odvojen od porodice i onda 6 mjeseci ovdje u misiji. Odlazio sam ponekad vikendom do kuće i to je sve. I to je ono što vojnički posao čini onim kakav jeste. Kao što sam rekao, morate biti rođeni s tim, morate imati to nešto u sebi da bi to teklo onim putem koji treba da teče. Crne Gore najviše mi nedostaje crnogorsko zelenilo. Jer ipak mi se nalazimo u pustinji, zemlji koja je geografski, koja je totalno drugačija od Crne Gore. Tako da Crna Gora najviše nedostaje kao takva kakva jeste. It's too much trouble for some.